onda, amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Swan y continuamos con un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio de los Ghostbusters, los Fantasmal. Ya saben que es una serie que está grabando completamente en vivo en mi canal de Twitch, twitch.tv/Swan-1. El link. Ok, pido perdón por ese corte medio extraño, pero no sé qué fue lo que pasó. Link directo a la descripción, bandita, ya se lo saben. Y en el capítulo pasado, Banda Max, nos enfrentamos a un tipo de fantasma que estaba debajo del museo. Ok, nos llevamos a Eliza, que tal parece que tiene que ver algo con los encuentros fantasmales. Y ahora vamos a encontrar a Ray y a Egon, ¿ok? Ray e Egon creo que estaban de este lado, tal vez. Ray, Egon, nope, estaban en la parte de abajo. Entonces vámonos a la parte de abajo, Banda Max. Lo que me gusta de los Ghostbusters, por si no lo saben, todo esto es una base de bomberos. De hecho, por eso que está esto. La base de los cazafantasmas es en realidad una base de bomberos. Y me gusta, no sé, es como que muy bonito, o sea, muy acogedor. A ver, papi, aquí están ustedes, hola. Ah, no, aquí está él, pero... aquí está. Ok, él está el doctor Beckman con Eliza. Acá están estos compis, aquí están. Hola. What does this symbol mean? No lo sé, men. Guys. Oh, claro. Perfect fit. Claro. It's not a constellation. It's a mandala. Tiene sentido para I mí. can't believe I never saw it before. Okay, for 1 minute, pretend someone here doesn't know what a mandala is. Huh. Mandala is like a spiritual labyrinth. And this one looks like a spiraling system that feeds into each successive node along the line until it reaches a culmination point. Before he died, Shandor must have set some mechanism in place, similar to the antenna in Dana's building. You know, I think you helped to make that clearer. So this was the gizmo that's supposed to feed energy to the destructive form? That's right, Peter! Well, Dr. Venkman. Well, I had to get one right eventually, didn't I? I mean, just math. Siempre me da Just risa, speculating, neta. but it's possible that ghosts are trapped in the system, funneled from node to node, and they get stronger and stronger until they reach the end, and then they... Look, the first portal, the library. The second, the museum. And the third, the Sedgwick. And that means the fourth portal must be right here. The middle of the Hudson River? Well, according to the mandala, yes. It may need a little tweaking. I don't know, plenty of bodies in that river. Could become ghosts. But what does this have to do with me? What did I do? You were at the museum and the Sedgwick. Maybe you were some sort of catalyst, accidentally setting things in motion. Tal vez, puede You're ser. saying this is my fault? Sí. You are blameless. What Egon meant to say was that you have some sort of connection to this thing, and we're going to go back to the Sedgwick and find out what. Isn't that right, Brainiac? That's right, Peter. Alyssa, do you remember where you were going when you were at the Sedgwick? I was standing outside a room, 1221. Something was compelling me to go in, but I woke up just before the door opened. I ran out of there as fast as I could. And then some jerk tried to pick me up on the elevator. Okay, you need to stay here where it's safe and where you can't set off any more cross-dimensional shockwaves, hot stuff. Yeah, read up on the Mandela and the boys will check out the Sedgwick. The boys. And what about you, superstar? I'm gonna have you drop me off near Peck's office. Something tells me he's not quite what he seems. Good idea. Okay. Meet us at the hotel when you're done. Vale, Mad Max, pues tenemos nuestras órdenes. Vámonos al Vecto 1. Al Ecto 1. Por favor, dime que no es música con copyright. No. Ya me había espantado, locos. Dije, no manches, es música con copy, pero This va. place were any more dead, we need a coroner. Egon used to be a licensed coroner. No kidding. It's just a hobby now. Eso era un hobby, es forense certificado, locos. Dios, qué miedo. Imagínense ser Closed forense until como further hobby. notice by the Paranormal Contracts Oversight Commission. Hombre, estaría bien, la verdad. Peacock. Entrance into this establishment is strictly forbidden and is punishable by fine and imprisonment. Ok. What now? Pues vamos a entrar, This man. notice is for the general public. It doesn't apply to us. We're bonded contractors for the city. Especially the Ghostbusters. Especial de Ghostbusters. Qué jalada, man. All right, heat them up. We'll melt our way in. Wait, I have a better idea. ¿Cuál idea? Oh, claro, abrir la puerta. Sí, es mejor.
Pues vale, locos, vamos a entrar a ver qué rollo. Disappointing. No. Disappointing is the Jets losing in the last 2 minutes. Not being covered in slime by phantom ghouls out to kill us doesn't exactly make me reach for a hand. Bueno, eso tiene razón, la Why verdad. they shut down? You guys didn't bang the place up that bad last time you were here. If this place is a mandala node, a few burnt walls and broken ceilings are the last thing that anybody's... And smashed furniture, broken chandeliers, destroyed paintings, shattered vases, probably some minor structural damage. Thanks, Egon. My point being that there's more to worry about here than some minor cosmetic issues. Definitely a mandala node. If we don't shut down Shandor's mandala soon, most of Manhattan will become as vacant as this. Not to mention also becoming a bastion of absolute mind-numbing horror for centuries to come. Hey, I definitely don't lay out $2 grand a month for a 600 square foot walk up to live in a bastion. Let's get to work. Pues vale, manos a la obra. Banda, vale, localiza el nodo de mandala. ¿Saben algo que me parece muy curioso? Vean esto, ¿ok? Vean esto. ¿Puedo literalmente destrozar un cacho de esto? O sea, imagínense que es concreto, lo puedo destrozar, puedo quemar paredes. Pero si le disparo a alguien con esto, Check your aim! ¡no le hago nada! Pero vale. Vamos a ver qué rollo, banda. Vamos a ver qué rollo. Vamos a encontrar el nodo y vamos a destrozarlo, ¿ok? Tenemos que investigar It's an esto. ambush. Get 'em hot. Wait a minute. Emboscada, Dave. emboscada, I emboscada. don't think they're a threat. They No, may espera. only be residual hauntings. I think Ray is Sí, sí, right. They haven't crossed entirely into this dimension. They're just psychokinetic echoes, ghosts of ghosts, completely harmless. Qué Great. miedo, locos, qué I was miedo, hoping neta. to meet a friendly ghost someday, but I'll settle for harmless right now. I'm getting a strong valence spike higher up in the building. Alyssa said she was called Ve to la the planta 12th 12 del floor. hotel. Let's start there. Ok, de este lado estaba el edificio, ¿no? Si no me recuerdo la última vez que estuve por aquí. Este es el hotel en el que nosotros habíamos estado los primeros capítulos, banda. Por si no lo saben o por si no se habían dado cuenta. Es aquí. Lo que sí es que aquí está el ascensor, ¿no? No me acuerdo dónde estaba el ascensor, loco, pero era la planta 12. Ok, va, sigo los Ghostbusters. ¿O no? No lo sigo. Locos, estos espíritus me dan mucho miedo, la neta, sí. They'd have shut down the power when they closed. No están cómodos. Can we take the Ok, aquí stairs? están. Well, we can try climbing, but the last time we were here, a level 3 animator took out the bottom of the staircase. Exacto. Yeah, that's right. I forgot you weren't here last time, Winston. So no stairs, no elevators. Did you hear something? Over there. Come on. Vamos, mueve. I think we're dealing with a level 5 anchored ambusher. Be careful. It went into the stairwell. We've got it cornered. This is just how a level 5 anchored ambusher lures you in. Ok, vamos. Les dije, loco, les dije que era por aquí, Banda, da miedo este lugar, neta. The manager? What are you doing here? Hey, ¿qué es esto aquí, man? Monsters everywhere. There was another voice. A woman screamed. Are you alone in here? Look, I just said ghosts and monsters everywhere. Does that sound like I'm alone? He meant Eso people. tiene razón. Then yes, I think so. Well, I guess that explains it. Ah, ok, es él. Sir, there's no need to fear. These are just shadows, echoes of actual ghosts. They can't hurt you. Come with us, sir. We can lead you to safety. Vale, locos, vámonos para arriba, men. Sí, estos... Ah, no. Preparo el examen psicosomático. Acá está, locos. Vean. Acá hay algo, men. Acá hay algo. Lo huelo. Lo huelo en el ambiente. ¿Ustedes también lo huelen? Vean, mira, locos. Son fantasmas. Lo va a matar, men. Lo va a matar, locos. My God. Someone you know? I don't know. Most of the old staff knows the story of the Spider Witch, a professional widow who did unimaginable things in a room on the 12th floor back in the 1920s. Ok. Pues a la planta 12, locos. Ya hay dos motivos para What ir are you ahí. still doing here? Why didn't you evacuate with everyone else? I came back last night to retrieve some payroll records, but the hotel won't let me out. The door's shut on me, and the phones are down too. That means we're trapped now, too. And we have to hope that Peter figures out we're missing. There goes a weekend. Ok, Not locos. necessarily. The 12th floor is apparently the core of this node. If we can get the power back on, we can take the elevators. If the Uh-huh. elevators don't eat us. Bueno, Yes, if espero the que no. elevators don't eat us. Where are the circuit breakers for this place? We don't have a lot of time. Breakers. In my office. But the city came and turned off most of our power after the electrical fire on the 3rd floor. There's no way to turn it back on from here. That's Entonces, ¿desde dónde? We've got to find some way to get the elevators moving.
There's a backup generator in the utility room, off the kitchen. It's for emergency blackouts. Perfect. Let's give it a try. To the Pues kitchen. vámonos, locos, vamos. Tenemos que conectar la energía Van Max para de esa manera poder utilizar los ascensores y que podamos ascender a la planta 12, porque en la planta 12 está la mujer, esta viuda araña negra. Quieto, papi, quieto, viejo, quieto. Esta cosa... ¡Ah! Esta cosa sigue en pie. Ven, hay más. Va, por acá, doctor. Va. No nos hacen nada estas cosas, loco, La estamos destrozando. ¿Hay más? Sí, hay más. Va. Destrozado y destrozado. ¿Otro por acá? No. Sí, de aquel lado. ¡Vamos! Pelear, caballeros, a pelear. Nosotros somos la primera línea de defensa. Somos aquel escudo que protege el reino de los hombres. Somos los cazafantasmas. ¡Ah! Va, destrozado, loco, destrozado. Ah, sí, I guess vámonos. some of them apparently fulminate to this planet. Doesn't seem like they're happy. Ajá. Now, let's find that backup generator. Is it through here? Yes, just down the hall. ¿Qué le pasa, men? ¿Qué le pasa? Ok, vámonos, loco, vámonos. Se desmayó. Vale. Anyone there? Hello, anyone here? Anyone, perdón. In some dark, scary corner. I know I've Moco, said this before. moco. Be careful. Ya saben que el moco lo tenemos que destrozar, locos. ¿Ok? El moco lo tenemos que destrozar. Todo esto lo destrozamos porque todo el moco negro Banda Max es un portal intradimensional para además, para monstruos y todo eso, ¿saben? Por eso mejor, es mejor destrozarlo de una vez. Did you and Binkman do all this when you were chasing Swan? No, this is a lot worse than the last. Básicamente, sí. The look of something big. When you say big, do you mean big? Yeah. At the very least, maybe even bigger. That sounds pretty big. The manager said there was a generator room around here somewhere. Look for a door. Todo esto es actividad paranormal, banda. Todo esto tenemos que destrozarlos. No tenemos que dejar ningún It has to be rastro. around Nada. here somewhere. Porque si lo dejamos, nos vamos a morir. Ok, hay moco por acá también. Este moco hay que destrozarlo, locos. ¿Hay más moco por acá? No, no parece, pero por acá parece que hay algo, locos. Ah, aquí está. Ahí está. Eso por acá. Esto es del doctor. Me voy por acá atrás. ¿Se escuchan voces, locos? ¿Se escuchan voces? No es muy bueno. Vale, puedo pasar por ahí, locos. Listo, sí, puedo pasar por aquí, man. Puedo pasar por aquí. Ok, vale, a investigar este lugar, man. Let's get a scan. ¿Escuchan esas voces o soy solamente yo, No lo sé, pero por favor díganme que también las escuchan. ¿Sabían? Estaba viendo ayer. Ok, aquí hay algo. ¡Oh! Ok, aquí hay algo, man. Un artefacto maldito. Ah, bueno, vamos a pasar la cosa. Vale. ¿De aquí a dónde, doctor Beckman? Para acá, ¿verdad? Lo sabía, loco, lo sabía. Vámonos, men. Síganme todos ustedes. Caballeros, síganme, men. Sí puede pasar. Acá hay cosas, man, acá hay cosas. ¿De qué lado hay cosas? ¿Qué ocurre? ¿Acá tal vez? Sí, acá, locos, acá. Va, ¡vamos, doctores! Ay, Dios, ¿por qué? Va, déjenme pongo esto por si acaso, locos, ¿saben? Look, Cadet found the emergency generator. Sí, Look around for a switch or something to start it up. What's it look like? soy la reta, mi juego. ¡Ah! Vamos. Right, but you should know I'm keeping score. What did Por I acá say? tiene que ser, locos. There's a Por acá lot of tiene que water ser. on the floor. Watch out for static discharge when you activate the Aquí está. generator.
You mean to say he could be electrocuted after the power's back on? ¡Oh! I'd recommend not stepping in that water. That sounds like an excellent recommendation. Ok. That power cable is causing all the trouble. Get Vale. out of the water then. ¿Cómo le hago entonces, locos? We're trapped down here like rats until that cable's out of the water. How about some slime gathering? Tengo que sacar el cable del agua, locos. Tengo que sacar el cable del agua. Pero, ¿dónde está el cable, men? ¿Dónde está el cable? Esa es la duda, esa es la pregunta. Y no puedo así como que brincar, ¿saben? Como para saber dónde está. No lo sé, men, no lo sé. A ver, la 4. No, esto no es. La 1. No. No. Esto tampoco es, loco. Tampoco es. Locos, ¿cómo le hago, men? ¿Será esto? No. Ah, es este cable, ¿no? No. Ayúdenme, locos. Sacarlo de ahí. Ah, aquí está. Ok. Lo tengo. Esto por aquí. Esto acá. Y de acá. Por ejemplo, acá. Ahí estamos, locos. Ah, eso es la reata, me cae. Vámonos. Sáquenme de aquí, men. No me puedo mover, Ahora sí. The elevator should be, unless something... Vámonos. Never mind. Let's get back to the lobby. Vámonos, locos. Vamos. Listen, what's that smell? Over sé, there. pero- Look aceite. Yeah, but this is just a help. Where's the boss? I Uno. can't believe I Moco. just said that out loud. ¡Ah! It's the Ah! poisoner, Chef de Moco. So nobody eat anything in here, even if you're really hungry. I'm about to swallow my own. Tengo que destrozar esto, locos. Primero el moco y luego los mecos, ¿ok? Vale. Egon, voy. Examen psicosomático, acá está. Tal parece que son fantasmas, men. Según esto me dice que son fantasmas. Vale. ¡Ah! Watch it. Streams are crossing. Acá está. Son varios, locos, son varios. Tiene que haber otro. No. ¡Ah! Joder, ¡pega! Vamos a capturarlo, loco. Ni modo. Así. Winston, ¿dónde estás, papi? ¿Dónde estás? ¡Ah! Voy. Watch it. Streams nearly crossed. Vale. Vamos por partes. Ay, Rey. No puedo estarte ayudando todo el tiempo. Aquí está. Man, Sting. Esperen, locos. Esperen. ¡Ah! ¡Ayuden! Gracias. Whites in their eyes, kid. Gracias. Tengo que ir por el grandote. El grandote es la cosa, el grandote. O esto. Ahí estamos. Joder, pega, vente para acá. ¡Fuera! Ahí estamos. Lo tengo. Atrapado. Need some help. Listo, atrapado. Winston, ¿dónde estás, men? Ahí está. Rey, voy. On the right. ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás? Aquí estás. ¡Ay, Egon! Voy. Vamos por el grande, grande. Joder, vente para acá. Run. ¿Dónde está la trampa? Almost took my head off. We stirred up a hornet's nest, kid. Ahí está la trampa. Va cayendo. Nice. Winston, Help me. voy. Va. ¡Ah!
Va, ahí estamos, estamos. Incoming! I understand the urge to experiment, but crossing the streams is a terrible idea. La trampa, otra trampa. Ahí está. Vamos, locos, vamos. Eso es todo, men. Cocina limpia. Back to the elevator. Vale. Ahora, ¿para dónde, pa? ¿A dónde? Ah, los ascensores, cierto, los ascensores. Vamos. No, loco, neta, les digo que me siento como un soldado cada vez que juego este juego, neta. A ver, también siento que me espera porque hablan mucho, y no puedo comentar. Pero bueno, me gusta. ¡Vámonos! ¡Ah! Move it. Hola. ¿Qué pasó? The 13th floor. This hotel has no 13th floor. None of the grand old hotels do. Man's got a strong argument. We'll split the difference. Ya veremos, dijo el perro. You and the Dijo el ciego. Tenderfoot go to the 12th floor. Winston and I will check out the 14th. Sir, Por ahí algo, lo please come vuelo. with us. Fine, but stay in contact. This place is extraordinarily dangerous. ¿Lo huelen? ¿Lo ven también? Hay algo por acá, men, hay algo por acá. Pero no sé dónde está. See if you can pick up a signal. Es aquí dentro, men, es aquí dentro. Ay, es esto, men, el moco. La vamos a destruir este moco, men, vamos a destruir este moco. Les recuerdo que este moco bandoma que lo tenemos que destruir, o de lo contrario puede que sea un portal para otros fantasmas. Entonces por eso es mejor destruirlo ahorita. Vale. ¿Estás escuchando pasar al viejo? Pido perdón. Me da asco, men, La neta, cada compas esta cosa ha sido un buen de asco. Pero bueno, va. Vamos. Vámonos. ¿Por qué no desaparece esta cosa, loco? Y... Let's get a scan. Vale. Está limpio el lugar, loco, está limpio. Y ahora sí, vámonos. Vámonos a los elevadores. Oigan, no sé si les había contado que subí a mi estado de Instagram. Pues si no saben, tengo Instagram. Me pueden seguir si quieren, ¿saben? No se de fuerzas. Locos, subí a mi estado la otra vez una prueba de embarazo, que era una prueba de embarazo de sangre. Y unos familiares me escribieron para preguntarme que si yo iba a ser papá, que felicidades y que todo eso. Y así como de, no. ¿Cómo les explico que todavía estoy chico, loco? ¿Cómo les explico? No sé, a ver, locos, ahora sí vamos para acá. Vámonos. Listo. Va. Doctores, fue un placer estar con ustedes. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. No, hay más de 12 plantas. Vale. Vamos a ver qué hay en el piso 12, locos. A ver si nos encontramos con la de esta mujer, la viuda negra. La viuda araña, la araña What reina. were you saying earlier about the mandala, though? You mean, why do we keep seeing new ghosts? Yeah. Okay. Think of the mandala as a city bus line. At the bus station, ghosts or waiting passengers are drawn into the system here and trapped. This concentrates their PK energy, which is then eventually forced through to the next node or station, and so on until it all ends at a final terminus. At each successive bus station, the station manager absorbs some of the energy. This makes the station manager or node guardian stronger so that it can keep the ghosts in line and destroy anyone who comes to the station to interfere with the flow. These nodes or bus stations gather the power used to feed a central point, thus creating a much bigger threat to our world. Does that make more sense now? La verdad es que sí tiene más sentido. ETTC, Totally Trapped Transit Company. Yeah, you were going strong right up until the passengers got trapped inside the bus station. When is my performance review again? I deserve more stock options. Oh, ¡eh! Surprises. After you, like. Well, that was terrifying. Be Demasiado. extremely careful.
This is likely to be a point of dangerous concentration. Pues vale, ahora sí puedo, Max. Pero yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿ok? Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete si no lo estás, compártelo con tus amigos para que más personas puedan, pues vaya, conocerme. Te recuerdo que está grabando completamente en vivo en mi canal de Twitch, twitch.tv/1, link en descripción, maldita, ya lo sabes. Y pues, sin más que decir, yo me despido. Los amo mucho. Besitos. Son Black. Bodies were hung from the ceiling. They were drained of blood and dragged around. He says the victims were found in a pretty bad state. The walls were painted with blood. Furniture was hacked, chewed, and crushed, piled in a corner like a giant nest. She seems to have vandalized the room badly, too. I don't want to be hung from a ceiling and drained of blood. I'll tell you this much, I do not want to be found in a bad state or vandalized. I think that sentiment is unanimous.